जो गोष्ठी भारतीय जनता पार्टी रे मेंट पाई आगु पाद बढ़ौतिले एबे से गोष्ठी को गोटे चेकमेट हला बली लागुची आपन को जे पुनी तारे मनमोहन सामल को हाथ रे दायित्व एवं आपण गोष्ठी विवाद रो कथा कहउचंती एवं आपण मेंट कथा कहउचंती जो भारतीय जनता पार्टी रो नेता माने से समय रे बीजेडी सह मेंट सपक्षरे थिबे एबे ताका अवस्था कोन हो नहीं देखो एथरे दुटा सवारी गोष्ठी विवाद बहुत मनमोहन सामल को राज्य बीजेपी सभापति कराऊँ कहीं कराऊँ आपण मनते हुए जिते राज्य बीजेपी सभापति भाव में 2023 समीर महांती पर केंद्र नेतृत्व नॉमिनेट कले कहीं देते कारण से अनुभव कले ओडिशा रे गोटे संगठन गोटे दृढ़ नेतृत्व आवश्यकता अच्छी एवं आगु निर्वाचन अच्छी और निर्वाचन पूर्व से आईले मनमोहन सामल नेतृत्व को आईले एवं मनमोहन सामल नेतृत्व देखागला एवं तांकरी दृढ़ता जोगु हो पारे बा लक्ष्य जोगु हो पारे जे दल मेंट करिबो नाही एकाकी निर्वाचन लड़िबो ए जो पृष्ठभूमिटा से तैयारी कले जापर कला दल क्षमता को आसिला भारतीय जनता पार्टी रो चतुर्थ थर पाई राज्य रे ओडिसा सभापति होइचंती मंग धरिचंती मनमोहन सामल संबित पात्र कहले ट्रिपल एम रो कथा अर्थात केंद्र रे मोदी सरकार रही ओडिशा रे मोहन माझी सरकार रही एवं एबे बीजेपी रो मंग आउ थरे धरिले मनमोहन सामल अर्थात ट्रिपल एम ए ट्रिपल एम एबे ओडिशा रे कोबली भाबे शासन करिवे बा केंद्र एवं राज्य सरकार एवं बीजेपी रो संगठन एमानक भितरे तालमेल कोबली भाबे रहइबो भारतीय जनता पार्टी भितरे जो गोष्ठी विवाद थिला जार उदाहरण आम देखी जगन्नाथ प्रधान बनाम अपराजिता षडंगी से विवाद गुड़िक केमिति थमिजिव ये तमाम दिग उपर आलोचना करबा मो सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक रवि दास सर सर आपन को न्यूज रूम को स्वागत एवं मनमोहन सामल चर्चा संभवतः आम आगुर मध्य करिचे जे आपण मध्य कहथिले जे मनमोहन सामल राज्य सभापति होई पारंती भारतीय जनता पार्टी रो एवं ए रिपिटेशन मोर जते कि मने पड़ुची उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश रे मध्य राज्य सभापति से प्रदेश रे रिपीट हेचंती ओडिसा रे मध्य ये द्वितीय थर पय लगातार भाबे रिपीट हेले आपन को कोन लागुची सर या परवर्ती समय रे भारतीय जनता पार्टी रो संगठन दृष्टि रु ये केते जोरे काम करिवे एवं सशक्त करिवे कारण ग्राउंड रे आपन को स्वीकार करिया पय पड़िबो एबे भी भारतीय जनता पार्टी को ग्राउंड रे पहुंचिया पय संघर्ष करिया को पड़िबो एवं अपर पक्षरे सरकार भारतीय जनता पार्टी रे रही नहीं मनमोहन सामल को रिपीट करिकी मनमोहन सामल को पुन थरे राज्य बीजेपी सभापति भाव में मनोनीत करी बा निर्वाचित करी भावी केंद्रीय नेतृत्व गोटे बड़ संकेत ओडिशा को मत देइचंती देखो तो मनमोहन सामल को आउ जी भी होता सी मनमोहन सामल परी जोड़े आगधाड़ी दृढ़ नेतृत्व बार्ता दे पारना आगुरी जो सब सभापति देखते दल क्षमतार नाला आपण ये राज्य में बसंत पंडा भी होती समीर महांती भी होती हनुमान भी होती किंतु वर्तमान आप मनमोहन सामल कहूँ जिते राज्य प्रथम थर पर कि ओडिशा इतिहास राज्य क्षमता दखल करिछि एवं मोहन माझी की जन आदिवासी नेता को राज्य मुख्यमंत्री कराई से समय मनमोहन सामल को राज्य बीजेपी सभापति कराऊँ कहीं कराऊँ आपण मनते हुए जिते राज्य बीजेपी सभापति भाव में 2023 समीर महांती पर केंद्र नेतृत्व नॉमिनेट कले कहीं देते कारण से अनुभव कले ओडिशा रे गोटे संगठन गोटे दृढ़ नेतृत्व आवश्यकता अच्छी एवं आगु निर्वाचन अच्छी और निर्वाचन पूर्व से आईले मनमोहन सामल नेतृत्व को आईले एवं मनमोहन सामल नेतृत्व देखागला एवं तांकरी दृढ़ता जोगु हो पारे बा लक्ष्य जोगु हो पारे जे दल मेंट करिबो नाही एकाकी निर्वाचन लड़िबो ए जो पृष्ठभूमिटा से तैयारी कले जापर कला दल क्षमता को आसिला दल क्षमता को आसीगला देखो तो प्रथम तप राज्य क्षमता को आसी जो क्षमता मोहन माझी एवं कैबिनेट से वस्तुत गोड़ा दृष्टि नुआ सरकार दृष्टि से अभिज्ञ मोहन माझी जो चार विधायक थे अपोजिशन चीफ थे किंतु सरकार चलबारे एमाने बहुत अभिज्ञ नुहति एवं दल भितर गोष्ठी विवाद बहुत एवं दल जो मंत्री होती
केवल कनकवर्धन सिंह छाड़देले अन्य कहार मंत्री हवार केवल अभिज्ञता नहीं अनेक मंत्री होती प्रथम थर विधानसभा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होती तेणु ए सरकार रे से देखुचे केंद्रीय नेतृत्व देखुची केते गुड़िके संकट होउची जो संकट को हैंडल करिया पाई गोटे दरकार पड़ुची हस्तक्षेप दरकार पड़ुची साहाय्य दरकार पड़ुची गोटे दृढ़ नेतृत्व आवश्यकता पड़ुची संगठन भितर एग्जैक्टली से परिप्रेक्षी भावची मोहन माझी सरकार को मोहन माझी सरकार को केंद्रीय नेतृत्व चाहूँगी मजबूत शक्तिशाली करने ए विषय बहुत स्पष्ट प्रधानमंत्री मोदी 6 थर आसवा बारंबार ये करवा कारण मनोनीत मुख्यमंत्री से चाहते चाहिए संगे सरकार व्यवस्था भितर जदि सबू जिन ठीक भाव न जाए ताल असुविधा हम से दृष्टि देखिले एम चाहते संगठन एपरी जन नेतृत्व रहा दरकार जी सरकार को सहायता कर संगठन सहायता नेब सरकार जो कमी अच्छी से संगठन ताको पूरण कर सहयोग समन्वय रक्षा कर देखो खोजु खोजु एते दिन विलंबित है बीजेपी भितर आप समय जानते आभ्यंतरीण गोष्ठी विवाद चरम सीमा नहीं आपको ये अटकैया चाहिए आप भल कथाटे कहले जे बीजेपी भितर गोष्ठी विवाद अच्छी रही कथा समस्ते जानते आपण या पूर्व कहते जे जो समय 2024 निर्वाचन पूर्व जो मेंट चर्चा होता जहाँ मनमोहन सामल बारंबार खंडित करते जो गोष्ठी भारतीय जनता पार्टी रे मेंट आगु पाद बढ़ाऊले एबे से गोष्ठी को गोटे चेकमेट है भाई लगुच आपन को जे पुणी थे मनमोहन सामल को हाथ में दायित्व एवं आपण गोष्ठी विवाद कथा कहते एवं आपण मेंट कथा कहते जो भारतीय जनता पार्टी नेता माने से समय बीजेडी सह मेंट सपक्ष थे एबे अवस्था कौन हम नहीं देखो एथरे लुचा छपारी गोष्ठी विवाद तो बहुत किंतु गोष्ठी विवाद भितर एटा जेको के अस्वीकार भी करि परबे राज्य बीजेपी रे धर्मेंद्र प्रधान कर समर्थक बा चाहूवा लोक बहुत अच्छा कहीं धर्मेंद्र प्रधान केन्द्र मंत्री 2014 आप देखो तो क्रमागत भाव ओडिशा बीजेपी अभिवृद्धि गोटे सहायता अच्छी जो मैंने बीजेपी देखते जोगाजोग करवा जो मैंने सभापति रही सी प्रकृत थे कर्णधार यहाँ समय जानते बाद आउ कतटा गोष्ठी दल भितर कमी अपराधी कथा कहते आउ क्या कथा कहते बैजयंत पंडा समस्त अच्छी किंतु केंद्रीय नेतृत्व मोहन माझी सरकार को दृढ़ीभूत करने चाहे से दृष्टि चाहे यदि संगठन गोटे स्ट्रंग लोक हाथ में रहू जी के सरकार को सहायता करेंगे सरकार जो असुविधा हम साहाय्य करें सरकार कौन संकट है समाधान सूत्र संगठन किसी काम कर मनमोहन सामल बहादुरी होगा मनमोहन सामल को यही दृष्टि गुरुत्व दिया मनमोहन सामल बड़ चतुर्थ आप कहले मनमोहन सामल आगुरी तो सभापति होती वरिष्ठ नेता यदि दल भितर देखा जाए इवन मोहन माझी अपेक्षा मनमोहन सामल दल भितर खातिर प्रतिष्ठा अधिक एवं सी बीजेपी मिलित सरकार रे 4.5 वर्ष काल कैबिनेट पाया मंत्री मंत्री हिसाब से समय भी दल दायित्व नहीं धरते मंत्री हिसाब से दक्षता जो देखिए शासन भाव में गोटे दक्षता अच्छी कैबिनेट मंत्री भाव में समय 2 टिंगा चाउल व्यवस्था सप्लाई मंत्री रेवेन्यू मिनिस्टर थे तेणु शासन विषय गोटे अभिज्ञता अच्छी वरिष्ठ लोक असुविधा बीजेपी रे अभिज्ञता संपन्न नेता मान संख्या कमी जो मैंने अभिज्ञता केवल कनकवर्धन सिंह को छाड़ी देले समीर दे ना प्रथम थे विश्वभूषण किए ना अच्छा माने तो सी जो बीजेपी भितर जो प्रशासनिक शासनगत अभिज्ञता थिबा एवं किसी काम करिबार दक्षता थिबा जो स्टाचर नेता नाहांती नथिया भितर मनमोहन सामल होचंती जने व्यक्ति जहाँकर शासनगत राज्य शासन अभिज्ञता अच्छी बहुत दिन संगठन लोक चतुर्थ दल पर राज्य सभापति होती संगठन को भल भाव जानते केंद्रीय नेता सहित संपर्क भल एवं सी चाहिए करें से दृष्टि एत सब विलंबर कारण जे मुख्यमंत्री और भितर केते दूर समन्वय हम से भावी एत विलंब होता बर्तमान देखागला मुख्यमंत्री अनुभव कर
সম্ভবতঃ যে মনমোহন সামল মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সভাপতি সভাপতি রহিলে বরং ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ସହାୟକ ହେବ ଏ କଥା ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଇଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଇପାରୁନି ଯୋଉଥିରେ ସଂଗଠନର ସହାୟତା ନିହାତି ଦରକାର ଯେମିତି ନିଗମ ଗୁଡିକର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି ସଂଗଠନ ଚାହିଁଲେ ତ ହବ ଅନେକ କମିଟି ଅଛି ଯେମିତି ମହିଳା କମିଶନ ହେଇନି ଅନେକ କମିଟି ଅଛି ଅନେକ ହେଇନି ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ହେଇନି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଯେତେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଅଛି ସେଠି ସରକାରୀ ଓକିଲ ଆରେ ସଂଗଠନ ଲୋକମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଆଡେ କିନ୍ତୁ ସେତିକି ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁନି କାରଣ ସଂଗଠନଟା ଠିକ ହେଇନଥିଲା ସଂଗଠନ କିଏ ସଭାପତି ଠିକ ହେଇନଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଯେତିକି ବିଳମ୍ବିତ ହଉଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ये 2-2.5 वर्ष भितर आपनको लागुची जे यारी भितरे मनमोहन सामल संगठन टाकू ग्राउंड पर्यंत नहीं जिबे एवं बीजेडी रो जो बड़ा गोटे संगठन अछि एवं कांग्रेस जो धीरे धीरे अंटा भिड़वा पे आरंभ करूची एमानकर ग्राउंड लेवल संगठन को साइड करी भारतीय जनता पार्टी पुणी थरे निजरो ग्राउंड बेस बनेबो जेमती ग्राउंड अछि यूपी रे जेमती ग्राउंड अछि राजस्थान रे जेमती ग्राउंड अछि मध्य प्रदेश रे ନାଇଁ ନାଇଁ ମନମୋହନ ସାମଲ को चैलेंज बहुत ଯେମିତି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଇଁକା 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ଗୋଟେ ଶାସନ ନେଇଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭାବରେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମନମୋହନ ସାମଲ ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବହୁତ ସରକାର ନେଇ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଇମିଡିଏଟଲି ସରକାର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହବ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମନମୋହନ ସାମଲ ହିଁ ରହିବେ ତ ଦଳକୁ ପୁଣି କେତେ ଭାବରେ କାରଣ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ସ୍ତରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ତୃଣ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ଏବେ ବହୁତ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଅଧିକାଂଶ ପୌର ପରିଷଦ ଅଛି ତ ସେଗୁଡାକ ଭିତରୁ ମେଜରିଟି ଯଦି ବିଜେପି ହାତକୁ ନ ଆସିପାରିବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ପଡୁଛନ୍ତି କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଜି କଣ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମସି ରେ କାହିଁ କଥା ହେଲା ବିଏମସି ରେ ବିଜେଡି ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମେୟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କଳ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ସରକାରରେ ଅଛୁ କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିହବ ସେଇଥିରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ଏଠି ବିଜେପିର କର୍ପୋରେଟ ଅଧିକା ଥାନ୍ତେ ମେୟର ତାଙ୍କର ଥାନ୍ତା ଆଜି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ହେଇନଥାନ୍ତା ହୁଏତ ଏଇ ବିବାଦ ହେଇନଥାନ୍ତା କାରଣ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବିଏମସି କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଏମସି ରେ ଯିଏ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ସେ ବିଜେଡି बेले पावरफुल थिले ये पुराना टसन एई जो कथाटा नै से कार्यटाକୁ କେହି ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଖାଲି ଏଇଠି ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲକ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହଉଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି यार अवसान घटिବ କେତେବେଳେ ଯେ ପୁନର୍ବାର ପଞ୍ଚାୟତ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହବ ଏବଂ ବିଜେପି ତା ଭିତରେ ଅଧିକାର ଆସିଗଲା ତାପରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କଥା ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ଉପରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ା ସରକାର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ସଫଳତା ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିଲି ହବା କଥା ହେଇନି ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀବଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇପାରୁନି 6 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା କଥା जो मंत्री मान कार्य दक्षता दृष्टि विभाग बदल कि रहा भाविया कथा पुनर्गठन होगा कथा निगम गुड़ाक जिते अच्छी कमिटी गुड़ा अच्छी महिला कमिशन अच्छी अमुक संस्था अच्छी बहुत संस्था लोक ना सांगे जमी कहले सरकारी वकिल फकिल बहुत कथा अच्छी एगुड़ा त्वरान्वित करने गोटे संगठन गोटे ठिकना संगठन नेतृत्व जार कमांड अच्छी जहाँ नेतृत्व कथा जहाँ कथा शुणिले जो वार्ता देवे जो कथा प्रस्ताव देवे जोटा को सरकार ग्रहण करने सुविधा हम कारण समस्त मत नहीं से देवे तो सहीटा दृष्टि मुझे भावुची जदि मनमोहन सामल आ मोहन बाजू भितर भल संपर्क रहा मुझे आशा करुच्ची बहुत भल संपर्क रहयोग स्थापित है सरकार आ संगठन भितर सहयोग समन्वय ठीक भाव रहा तार गोटे भिन्न प्रकार चित्र हम ओडिशा रे मोदी मोहन मनमोहन ये 3 जनकर जितेबाला शासन चलिबो एवं ओडिशा रो ये प्रगति को एमाने आगु को नेबे यार भितरे विरोधी जो माने गोष्ठी विवाद भितरे अछंती जो माने आपण कहि परिबे जोंको पई टिके डिस्टर्बेंस चालुतिला बोली आपण मध्ये कहउतले बीजेपी भितरे सेमानक पई कोन बे मेसेज रहबो नहीं गोटा कथा देखंतु मोदी ए सरकार ओडिशा रे जो सरकार अछि एटा मु सबले कहते एटा मोदी को सरकार ओडिशा लोक गला निर्वाचन जो भोट देते बीजेपी की गोटे क्या तो आखि आगे रखी जमी नवीन पट्टनायक को आस्था लोक छाड़िले मोदी आस्था रखी भोट देते ये मुख्यमंत्री होती मोदी मनोनीत व्यक्ति
ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର, ତେଣୁ ମୋଦିଙ୍କ କଥାଟା ନିଆଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଆ ହଉଛି, କାରଣ ସିଏ ଗଲା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ତ ଆସିଲେ କିଛି କରିବେନି, ବା କହିଲେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଣ କରିପାରିବେ, ସଂକଟର ସୁଧାରି ପାରିବେ କି? ନାଇଁ, ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଦିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରେ ମୋହନ ମାଝୀ, ଏ କରେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ଏବଂ ଏମାନେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଯେହେତୁଟା ବରିଷ୍ଠତା ଅଛି, ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଯଦିଓ ସେ ସଂଗଠନରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, କେମିତି ସରକାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା କଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସିଏ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଅନେକ ବିଷୟରେ କରେକ୍ଟ ଆଡଭାଇସ୍ ଟୁ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଦେଇପାରିବେ। ଏ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା ତାଙ୍କର ଅଛି। ସଂଗଠନରେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ନାମ ନେଇକି ସହମତି ହେଇପାରୁନି କଥା ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି, ଇ କରିପାରିବେ, ଦଳ ଭିତରେ କେମିତି ସହମତି ହାସଲ କରିବା ହୁଏ ତା ଫର୍ମୁଲା ବି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିବାଦଟାକୁ ବି ସମାଧାନର ସେ ବିବାଦ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ବିଭିନ୍ନ ଭିତରେ ସହମତି କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଉଠି ଦରକାର ସହମତି, ସେ ଦରକାର ପଡିଲେ କେମିତି ହାସଲ ହୁଏ ସେ ଫର୍ମୁଲା ବି ତାଙ୍କୁ ଜଣା। 40,000 ସହମତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ରହୁଛି କି? ନାଇଁ, ପୁରା କହିଲି ସବୁଆଡେ ବିଜେପିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ, କଂଗ୍ରେସର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦଠୁ ଯଦି କୋଉ ଦଳରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେ ହଉଛି ବିଜେପି। ବିଜେଡି ଠୁ ଅଧିକା, ମାନେ ବିଜେଡିରେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତୁଳନାରେ, ଏ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହଉଛି ବିଜେପିରେ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ସରକାରକୁ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହଉଛି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦୃଢ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ ଆମେ ଦଉଛୁ, ଯିଏ ସରକାରକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବେ, ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସରକାର ଆଉ ସଂଗଠନ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କ ଅଛି। ନହେଲେ ଏଠି ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବା ଆଉ କାହା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ବା ଅନ୍ୟ କୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇତେ ବିନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ବି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହିଲି ଆପଣ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ହେଇପାରେ କିଛି ଲୋକ ଅସୁଖୀ ହେବେ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଲୋକ ଯିଏକି ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଭିତରେ ଆଗରୁ ସେଇ ଧରଣର ସହମତି ହୁଏତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ନାଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବିନି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯିଏ ଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ମାଡ଼ ମରାମରିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ହେଇଥିଲା, ସେ କହିଲି ବିଜେପିରେ ଏଇ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗୁଛି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦଳ ଭିତରୁ ଏମିତି ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି? ହେଇଛି ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବିଜେପିରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ବଢିବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ହଉଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସରକାର ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସରକାରରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାରରୁ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସଂକଟଟା ବଢୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଗଠନଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ, ମଙ୍ଗ କିଏ ଧରିବ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସରକାର ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ, ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହବ, ସେଇଟା ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏତେ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି এই দুই জন বর্তমান দুইটা মুন্ড, এই দুইটা এন্টায়ার সরকার সংগঠন চলাইবে, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব উভয় উপরে ভরসা আছে, এটা ହିଁ বড় কথা। তবে আপন মানে শুনুଥିଲେ যে মনমোহন সামল ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ, କଣ କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସିଚୁଏସନ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଚୁଏସନକୁ ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏବଂ କାହିଁକି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା, ସରକାର ଏବଂ ପାର୍ଟି ୟାକୁ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏବେ ଆଗକୁ ନବାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ भारतीय जनता पार्टी को ओडिशा रे आउरी मजबूत करी गढ़ी तोलिबार गोटे गुरु दायित्व मिली मनमोहन सामल को, जो दायित्व तंको आगरु मिलतिला 2024 रे ताको से सफल करी देखैतिले। भारतीय जनता पार्टी रो सरकार ओडिशा रे आसी सारितिला, आगो को पंचायत निर्वाचन संगठन को ग्राउंड लेवल रे पहुंचेबा पई पड़िबो एवं बीजेडी को पुणी थरे ये पंचायत इलेक्शन रे मात दबा पाई पड़िबो, से पर्यंत समस्तंकर नजर रहइबो भारतीय जनता पार्टी रो ये पुणी थरे मंग धरितिबा मनमोहन सामल को ऊपर। मु आशा करूची न्यूज रूम रो चर्चाटी आपण मानकू भल लागितिबो। आपण माने आम सहित जोड़ी रहबा पई आम चैनल को लाइक करंतु, शेयर करंतु, आउ सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद, नमस्कार।